हेलो वेलकम टू माय चैनल आस रिच एवा आशा कर समस्त भलर थे मुझे भलर अच्छी आज्ञा पुणी एक नुआ वीडियो को नहीं मु आपण मान पाखक उपस्थित होती जदि वीडियोटी भल लगे ताहले एक लाइक और सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। आज्ञा 2024 इलेक्शन जिते पाखे आसुची सेते समस्तंकर कार्य प्रणाली धीरे धीरे द्रुत होबार लगी। सबु दल निजक सजाड़े लगी तारी भितर बहुजन मूवमेंट मध्य आगे चली। आज्ञा भारत वर्ष रे ये जो बहुजन रो कथा प्रथमे वैज्ञानिक पद्धति आरंभ करथिले कांशीराम जी एवं तांकरी चिंताधारा रे बहुजन समाज पार्टी स्थापित होइतिला एवं जहार मंग धरथिले बहन जी मायावती एवं आजिकाली अनेक बहुजन मूवमेंट कार्य करुछि किंतु सेमानक भितरे साधारणतः एकतार अभाव रही जो मनुवादी प्रभाव तांको उपरे चापी हो रही। आज्ञा निजर हाथ पापुली थरे खोली देखो किए टिके छोट अच्छी तो किए टिके बड़ अच्छी किंतु समस्ते सबू आंगुली पापुली रे जॉइंट होइचंती। ठीक से भली अनेक दल आमर अच्छी मेहनजी कथा कहतु बीएसपी कथा कहतु एवं आजाद समाज पार्टी कथा कहतु बामसेफ अच्छी बामसेफ जार मामन मिश्रा परिचालित करुचंती किंतु ये सब गोटे गोटे शक्ति कहले अत्युक्ति हेबा नहीं किंतु एमाने परस्पर परस्पर प्रति अंगुली निर्देश कर जहाद्वारा समाज रे ऐक्य भाव सृष्टि हो पार ना। गोटे छोट उदाहरण देवी आज्ञा जदि भल न लगे किसी कथा ना। आज्ञा हाथटी को देख हाथ जो 5टी अंगुली अच्छी किए छोट अच्छी किए बड़ अच्छी किए मझिया अच्छी किए मोटा अच्छी एमाने परस्पर अलग होती किंतु गोटे पापुली रे बंधा होती। ठीक सेमती बहुजन मूवमेंट अनेक प्रकार कार्य करुच्ची किंतु मूवमेंट हूँ बहुजन बहुजन समस्या केमती दूर करवा टिके ये जो हाथ पापुली को आज्ञा धीरे धीरे नुआई दिंतु अर्थात मुठा करने चेष्टा करूँ देखिए समस्त आंगुली सामान हो एवं बिचरा वृद्धांगुलीटी तांको उपरे गोटे आकर्षण प्रयोग कर जहाद्वारा एक मुठार सृष्टि हो से ही मुठा मध्यम गोटे यूनिट सृष्टि हो गोटे ताकत सृष्टि हो गोटे बल सृष्टि हो। तेणुक मोर समस्त जिते आमर बहुजन मूवमेंट लीडर अच्छा से मोर अनुरोध निजक टिके नुआई दिंतु परस्पर प्रति आंगुली निर्देश करने अपेक्षा निजर दोष दुर्बलता को सजाड़ा बोध हुए ठीक है एवं यह जदि हो पार ताले 85% लोक आज्ञा एमाने जहाँ चाहिए ताहा हम किंतु एमाने साधारण 15% लोकंकर उपरे डिपेंड करके रहिबाटा ठीक है ना। एवं आज अनेक वर्ष हेलानी एमाने
ସେମିତି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରୁନି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆଜି ବି ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ବହୁଜନ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଆଗରେ ନେବା ପାଇଁ ସାହସ ବାଞ୍ଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତାକୁ ନ ବଢ଼ାଇ ଯଦି ଆଲିଙ୍ଗନ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପାପୁଲିରେ 5ଟି ଅଙ୍ଗୁଳି ଯେମିତି ନହିଁ ପଡ଼େ, ଗୋଟେ ମୁଠା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ବହୁଜନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସଂଗଠିତ ହେବ ଏବଂ ବହୁଜନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ତୈୟାର ହେବ ଏବଂ ଲୋକ ଡରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇ ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଠା ହେଇଗଲେ ଲୋକ ଡରିଯିବେ, ଗୋଟେ ମୁଠା ମୋ ଉପରେ ବସିଲେ ମୁଁ ଆଘାତ ପାଇବି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମୁଠା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେକ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବହୁଜନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ଆସିପାରିବ। ଏ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ନିଜର ବଡ଼ପଣ ସିଏ ଅଲଗା କଥା, ନିଜ ବାଟରେ ଥାଉ। କିଏ ଛୋଟ ଅଛି କିଏ ବଡ଼ ଅଛି ଏ କଥାକୁ ନ ଭାବି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ହୋଇ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ହୋଇଥାଉ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରାବଣ ଯେମିତି 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ 10ଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ପରିଚାଳିତ କରିପାରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦଶାନନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆପଣ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଆଗ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ତିକ୍ତତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ବହୁଜନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଗେଇବ। ନହେଲେ ଏମିତି ମନୁବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଆସୁଛି ଏବଂ ରହିଥିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ଗୋଟେ ମୁଠା ତିଆରି କରିବା, ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଜୟ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।